Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you are fine today. Okay, today we are going to continue our lesson. Before we start it, let's read the prayer before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Okay, please prepare yourself and listen to me carefully. Where do you go to school? Ya, saya tanya kamu, di mana kamu sekolah sekarang ini? Ya, you go to school at Integrated Islamic Junior High School Bina Insan. Ya, sekarang kamu sekolah di sekolah menengah pertama Islam Terpadu Bina Insan. So, from the question, it means that you are studying in Integrated Islamic Junior High School Bina Insan. Jadi dari pertanyaan tadi artinya bahwa kamu sedang belajar ya di sekolah menengah pertama Bina Insan ya. Kemudian can you guess what kind of tense of the question? Jadi, bisakah kamu tebak apa jenis tenses yang saya tanyakan barusan? Of course, the tense of the sentence is present continuous tense. Ya, tentu tenses tadi adalah tenses present continuous tense. Alright, everybody, today we are going to study about present continuous tense. For further detail, let's watch this video. Okay, everybody, today we are going to study Unit 1, Present Continuous Tense. Yeah? You can see a picture. There is a boy. Okay, so we can make a sentence from the boy is he is running on the road. Ya. Jadi dia di situ sedang berlari di atas jalan. Oke, jadi we can make the structure of the sentence ya. Jadi pola kalimatnya itu adalah subject plus is or am or are plus verb ing. Example, he is playing football. Ya, jadi pola kalimatnya itu adalah subjek tambah is atau am ataupun are ditambah verb ing. Dan contohnya adalah dia sedang bermain bola kaki. Okay. In this change, we are going to discuss about first the definition of present continuous tense, second the pattern of present continuous tense, and the third the use of present continuous tense. Okay, number 1, the definition of present continuous tense. Present continuous tense is used to state an activity which is happening in the present time. Number 2, the pattern of present continuous tense. There are two kinds of present continuous tense pattern. Number 1, verbal present continuous tense. Number 2, nominal present continuous tense. Nomor 1, pengertian present continuous tense. Present continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang sedang terjadi pada saat sekarang. Nomor 2, pola kalimat present continuous tense. Ada dua jenis
pola kalimat present continuous tense. Yang pertama adalah kalimat verbal present continuous tense. Yang kedua adalah kalimat nominal present continuous tense. Okay, number 1, verbal present continuous tense. Oke, di sini ada tabel ya. Tabelnya itu ada single subject, yaitu subjek tunggal, yaitu contohnya she, he, it, Aminah, Abrar, atau cat, atau subjek I. Kemudian ada plural subject, yaitu subjek jamak, yaitu they, we, Rahma, and Fatimah. Oke, plus to be, plus verb ing, plus object, and plus verb of time. Subjek tunggal ya, disebut juga sebagai singular subject, itu contohnya adalah she, yaitu dia perempuan, atau he, dia laki-laki, atau it, untuk menggantikan benda ataupun hewan ya. Aminah atau Abror ataupun kucing ya. Oke. Kemudian ada subjek I. Ya. Kemudian ada lagi subjek jamak yang disebut juga plural subject. Contohnya they, mereka, we, kami, Rahma and Fatimah. Oke, di sini maka to be-nya ini kalau kita gunakan subjeknya she, he, it, Aminah, Abrar, cat, maka kita gunakan to be is. Karena subjeknya harus satu. Kalau dia dua, maka kita udah gunakan to be-nya are ya. Kemudian I kita pakai to be-nya am kalau di subjeknya jamak. Seperti they, mereka, we, kami, kemudian Rahmah and Fatimah, maka to be yang digunakan adalah are. Oke. Kemudian verb ing ya. Kita lihat contohnya di sini, kita ambil she ya subjeknya. She is cooking fried rice now ya. Dia sedang memasak nasi goreng sekarang. Kemudian I am reading newspaper this moment. Saya sedang membaca surat kabar saat ini. They are writing a letter this moment. Mereka sedang menulis surat sekarang ini. Oke, itu dia ya untuk verbal present continuous tense. Number 2, nominal present continuous tense. Polanya adalah subject plus is, am, are, plus being, plus adjective, verb, noun. Example, she is being polite to me. Nomor 2, kalimat present continuous tense yang berbentuk nominal. Polanya adalah subjek ditambah to be, is, am, are, ditambah being, ditambah kata sifat, kata keterangan, dan juga kata benda. Contohnya, she is being polite to me. Oke, contohnya dia menjadi sopan kepada saya. Number 3, the use of present continuous tense. There are 3 types of use of present continuous tense. Number 1, it is used to state an activity or an event that is happening at this moment. Example, I'm studying English now. Father is reading newspaper this moment. Number 2, it is used to state an activity or an event that is done soon for the future. Example, she is leaving next week. Yang ketiga, penggunaan present continuous tense. Ada 3 jenis penggunaan present continuous tense. Yang pertama, digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas dan kejadian yang sedang terjadi saat ini. Contoh, saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Ayah sedang membaca koran saat ini.
Yang kedua digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas atau suatu kejadian yang dilakukan segera untuk masa yang akan datang. Contoh, dia akan pergi minggu depan. Oke, untuk yang akan datang kita dapat tuliskan dalam bentuk present continuous tense. Number 3, it is used to state an activity which occurs right now, even though the activity is not being done. Example, I'm taking English course at my school. Then, adverb of time is used in the present continuous tense. Now, at present, this moment, tonight. Right now, today, this afternoon, this morning. Nomor 3, tenses ini digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang terjadi sekarang, meskipun aktivitasnya tidak sedang dilakukan. Contohnya, saya mengambil kursus bahasa Inggris di sekolah saya. Kemudian keterangan waktu yang digunakan dalam tenses ini adalah sekarang, pada saat ini, malam ini, saat ini ya, hari ini, sore ini, dan pagi ini. Part 6. Number 1. Complete these sentences using correct to be of present continuous tense. Number 1. They blah 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 playing badminton now. Number 2. Fahmi and Harun starting together this moment. Number 2. Change these sentences into negative sentences. Number 1. The boys are riding their bicycle. Number 2, my aunt is cooking rice. Number 3, correct the incorrect sentences below. Number 1, the cat are sleeping on the doormat. Number 2, they is practicing their English conversation. Number 4, write the examples of negative present continuous tense. First daily task. Number 1, write a short dialogue of informal greeting. Number 2, rearrange the dialogue below into correct arrangement. Ibrahim, I'm going to the bookstore. Would you like to accompany me? Daud, goodbye, Ibrahim. Ibrahim, hello, Daud. Good afternoon. Daud, no, sorry. I have to go home right now. Ibrahim, oh, okay, goodbye. Daud, good afternoon, Ibrahim. Where are you going? Oke, hari ini kita ulangan harian yang pertama. Ya, kerjakan di buku latihan juga sama seperti tugas yang tadi ya. Kerjakan di buku juga yang sama, tapi ditulis nanti ulangan harian pertama. Oke, nomor 1 tulislah sebuah dialog singkat tentang menyapa secara tidak formal. Yang kedua, susunlah dialog di bawah ke dalam susunan yang benar. Ya. Okay, number 3, complete the dialogue below using appropriate expression. Hamzah, this is the little gift I bought for you. Usman, blah blah blah. Number 4, complete this following dialogue with the appropriate expressions. Amir made a serious mistake. He broke his friend's camera. Amir, Budi, blah blah blah, I made a big mistake.
What happened? I broke your camera. I dropped it when I was trying to clean the lens. Is it totally broken? I think so. I'm terribly sorry for that, Goody. Blah blah blah. Number 5. Change these sentences into positive sentences. Number 1. The man is not writing a novel. Number 2. My friends are not in the library. Nomor 3. Lengkapilah dialog di bawah menggunakan ungkapan yang tepat. Ini ya. Nomor 4. Lengkapilah dialog di bawah ini dengan ungkapan yang tepat. Amir membuat suatu kesalahan serius ya, dia memecahkan kamera temannya. Kemudian yang kelima, rubahlah kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam kalimat-kalimat positif. Hadis tentang waktu. Waktu adalah salah satu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Karena dengan adanya waktu dari Allah, kehidupan ini dapat terus berjalan. Allah menciptakan waktu agar manusia dapat menghargai setiap hal yang dia miliki dalam hidupnya. Dalam Islam, kita diajarkan agar senantiasa menghargai waktu yang ada. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sebagai salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita bahwa di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Dengan memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, berarti kita sudah mensyukuri nikmat waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. After learning this material today, it can be concluded that number 1, present continuous tense is used to show an activity or an event that is happening right now. Number 2, there are 3 uses of present continuous tense. They are number 1, it is used to state an activity or an event that is happening at this moment. Number 2, it is used to state an activity or an event that is done soon for the future. Number 3, it is used to state an activity which occurred right now even though the activity is not being done. Oke, setelah mempelajari materi ini hari ini, dapat disimpulkan yang pertama, present continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas atau kejadian yang sedang terjadi saat sekarang. Yang kedua, ada 3 penggunaan present continuous tense, yaitu yang
Pertama, digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas atau kejadian yang sedang terjadi saat ini. Yang kedua, tense ini digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas atau suatu kejadian yang dilakukan segera untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, tenses ini digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang terjadi sekarang meskipun aktivitasnya tidak sedang dilakukan. Okay, everybody, that's our study today about present continuous tense. Thank you for your attentions. Please do your assignment and your first daily task today. Have a great day, everybody. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.